सर, काल राखी नायकान एक व्हिडिओ व्हायरल केलेलो हा की जसे पुलीस रातचे 1:30 सुमार त्याच्या घरा आयले अमित नायकाक सोदपाक. त्याबद्दल तुमचें म्हणणें कितें? पहिली गजाल म्हणल्यार मॅरिट्स ऑफ द केस सोडून, म्हणजे हांव मॅरिट्साचेर काय उलयना कारण म्हाका मॅरिट्स कितें आसा ती खबर ना. पूण कायदो जो आसा, BNSS आसूं किंवा सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आसूं किंवा पुलीस मॅन्युअल आसूं, खंयच्या टायमार रेड करप कोणाच्या घरा किंवा हावस सर्च एंड सिजर करप हें बरयल्लें आसा आनी क्लियर कट गायडलायन्स आसा. आफ्टर सनसेट जेन्ना अशा प्रकारचे मॅटर करपाक पुलीस वता तेन्ना तांचे बरोबर कारण आसपाक जाय, एक वॉरंट आसपाक जाय. तें सगळें नासतना जेन्ना गोवा पुलिसाची टीम रातच्या 1:30 एका भायल्या मनशाच्या घरा वता आनी तांच्या घरा भायर ठाण मांडून बसता आनी ताजी फॅमिली भुरगीं आसतना ल्हान ताजी आवय आसतना जर त्रास करता विदावट एनी वॉरंट इन अ बेलेबल ऑफेन्स, देन आय थिंक इट इज एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ लॉ. इमिजिएट सस्पेन्शन जावपाक जाय. PI सांग्याचो जो PI आसा ताजें इमिजिएट सस्पेन्शन हातूंत जावपूच जाय. कसलेंय कारण आसूं, इन अ बेलेबल ऑफेन्स रातचे 1:30 तुमी कोणाच्या घरा वचून हावस सर्च कसलो करताले? That is a big question, and why in violation of all the Supreme Court guidelines, why in violation of BNSS? Then without going into the merits of the case, first of all it's important that this has to be investigated. DGPचं जर PIंचेर कंट्रोल ना आनी PI ज्या तरेन उलयता ते व्हिडिओन आमी आयकलां, इट इज अनकॉल्ड फॉर. अशे तरेन म्हणजे तूं लोकांक सांगता की तुका जर FIR कॉपी जाय जाल्यार RTI कर म्हणून, जाल्यार कायदो आनी कित्याक आसा रे तुमकां? वाय BNSSाक बी तुमी गुंडाळून थंय खंय खड्ड्यान घाला मरे. So this is absolutely wrong. PI has erred. PI has to be suspended immediately, holding departmental inquiry against him for sending the team like this. ती बावडी टीम आशिल्ली, ती नाइलाज आसता थंय उबी आसा कशी दिसताली. पयलीं म्हणजे LPC नाशिल्ले तातूंत भितर, ते मागीर आयल्यात थंय. It is uncalled for. Any citizen of Goa can face this, and I think this is just a symbolic thing of an educated person. ताका रिसोर्सीस probably म्हणून ताणें ते लायव्ह केले किंवा तकली वापरून ते गोष्ट केली. पण इमॅजिन कर, एक PI ती लँग्वेज उलयता, ती लँग्वेज इज नॉट साउंडिंग नायस इन द माउथ ऑफ अ PI who is supposed to be helping people and not threatening any complainant or accused for that matter. That is not your job. ते कोर्टान पळोवपाक जाय. इन अ बेलेबल ऑफेन्स, अनकॉल्ड फॉर, इमिजिएट एक्शन शूड बी निडेड. गोंयान जे घडटा सद्या खूब वायट आसा. वयर आमी पळयलें की एका चलयेचेर रेप जाली, गँग रेप जाली. 5 जाण एका चलयेक उबारता, ताका घेवन एका हॉटेलान किंवा गेस्ट हावजान वता आनी ते गेस्ट हावस तांकां एंट्री दिता. कोणाकूच खंयच डावट ना काय, कारण पुलिसांचो भंय कोणाक उरलेलो ना काय फक्त पयशां खातीर हें चल्लां. इफ दीस इज समथींग रॉंग एंड ताणें चलयेन मात्तूय आवाज केलो आसचो ना जेन्ना ताजेर 5 जाण गँग रेप करताले तेन्ना. इमॅजीन द प्लायट ऑफ द गर्ल. आर गोवन्स सेफ? Are our children safe? Are our women safe? Is a question that arises. परतो एक मर्डर जाता कलांगूट बिचार. एक मर्डर काल जालो, ते स्टाफ शेकाचे मेळून गोंयकाराक मारता. ही शेकां पयलीं म्हणजे गोंयकारांची, ही भायल्या मनशांक दिली कशी, हो मोठो प्रश्न आसा. टुरिजम मिनिस्टर ऑल्सो शूड इन्क्वायर नाव इनटू दीस, दॅट शेक्स आर बींग सब लिस्ट टू नॉन गोवन्स, जाल्यार ती तांची लायसन्स पर्मनंटली कॅन्सल जावपाक जाय. कारण गोंयकारांक सक्षम करपा खातीर हे जे शेकाचो बिझनस आसा तो गोंयकारांनी चलोवपाक जाय. खरोच डिजर्वींग जो गोंयकार आसा तांकां शेका वचपाक जाय. विल नॉट सबलीज इट टू सम हिमाचली ऑर समबडी. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग इन आरांबोल. आय एम गिवन टू अंडरस्टँड की एंटायर आरांबोल बेल्ट इज बींग कंट्रोल्ड बाय हिमाचल प्रदेश, पीपल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. बरे लोक आसतले तातूंत, पूण प्रश्न हो आसा की एका सामान्य गोष्टी खातीर मर्डर करप. वेर इज गोवा हेडिंग? आय हॅव सेड इट टू अदर चॅनल ऑल्सो एंड आय एम सेयिंग इट टू यू ऑल्सो. गोवा should not be turned into मिर्जापूर. This is not मिर्जापूर. पॉलिटिशियनांनी आपल्या जाग्यार रावप, पुलिसांनी आपलें काम जशे तरेन पुलिसींग करपाक जाय तशें करप. DGP who is honest person, I believe that he is honest person, I have heard also a lot about him, should immediately intervene. SP South कितें करता? Why is SP South quiet? हरशीं बोवाळ घालतात मरे. SP North, SP South. What is the disciplinary action that SP South is going to take against this PI? Why is this PI in this police station for so many years? ताणें कितें मॅण लायला, गोड लायला, काय फेविकॉल लायला थंय, ताका दसयला थंय. जाय जाल्यार आमी येता सोडोवपाक. बट दॅट मिन्स PI इज इन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड दॅट इज वाय ही इज डुईंग ऑल दीस थिंग. आय थिंक दीस इज अनकॉल्ड फॉर. बाकी ऑन द मॅरिट्स ऑफ द केस, police should take proper investigation. ते कितें आसा तें करूनी. I don't want to comment on that, but the way things have happened, absolutely wrong.